जय किसान। तारीख आज थई है 14/7/2026 અને મંગળવાર। તમને एक મહિનાની અંદર આપણને ખૂબ જ સારામાં સારું ખેતીમાં વળતર આપે એ ખેતી તમને બતાવી રહ્યો છું। જોઈ શકો છો, આ પાલકની ખેતી છે અને તમે એક મહિનાની અંદર સારી એવી આવક ઉત્પન્ન કરી શકો છો એ રીતની ખેતી છે। આ તારીખ 20/6/2026 रोज आमे आनी वावणी करेली। आज तारीख है 14/7/2026। फक्त 24 दिवसनी आ खेती है अत्यारे हाल में जोई सको छो कि आ बजार में 3-4 दिवस पछी जई सकशे। तो वाला खेडूतो, जो चौमासानी ऋतु में तमे आवी खेती करशो तो खूब ज टूंका गाळा में सारामां सारूं खेती में वळतर मळशे અને સારામાં સારા પૈસા તમે કમાઈ શકો છો। એટલે જો તમારી પાસે જમીન ઓછી હોય, ટૂંકી હોય અને સારી ઉત્પાદન મેળવવું હોય ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે, અત્યારે 1 કિલોનો ભાવ 140 રૂપિયા બિયારણનો ભાવ છે અને બજારમાં હાલમાં પાલક 40થી 50 રૂપિયા કિલો વેચાઈ રહી છે। તો જોઈ શકો છો સરસ મજાનું पालक। तो वाला खेडूतो आवा टूंका गाळानी खेती अपनावो अने खूब ज झड़पथी खेती में सारी एवी आवक करो। घणा बधा एवुं कहे छे कि खेती में कंई नथी, पण जो तमे सारामां सारुं वळतर, सारामां सारी खेती चॉइस करशो है तो सारामां सारुं उत्पादन मळी शके छे। बतावी रह्यो छुं पालकनी खेती छे अने अमारे 3 गुठानी अंदर ओछा में ओछी 80 થી 70 मन पालक थई सके छे अने उत्पादन मळी सके छे। जोई शको छो सरस मजानी पालक छे अने फक्त 4 गुठानी अंदर तमने 80 मन वजन खाली मनना 300 रुपया भाव गणशो तो पण 8 ताली 24,000 रुपयानी एक मंथली इनकम तमे कोईपण सरकारी कर्मचारी, कोईपण प्राइवेट जॉब शरूआतना समयगाळा में 15-20 हज़ार पगार आपे छे। पण जो तमारी जोड़े थोड़ी घणी पण जमीन होय तो आवी खेती करो तो एक्स्ट्रा इनकम तरीके सारामां सारूं वळतर आपे छे। तो आ विडियोना माध्यमथी जे लोकोने घर चलावવું तकलीफ पड़े छे, फक्त नौकरी पर निर्भर रहे छे, एवाओने खास कि तमारी जोड़े टूंकी जमीन होय तो आ खेती पालकनी खेती खूब ज सुंदर खेती छे अने तेने अपनावी शको छो। जय जवान जय किसान।